3 moves, gawin mong aso yan. Gawin mong aso. Pwede rin letra. 3 moves. Ay! Tuta! Ni-research ko pa yan. Ito na si Bay. Wala eh, mali. Ikaw, sirit ka na? Ayan si Bay. Ayan, ginagawa na ni Bay. Yan na. Aw! Aw! Au. Dalawa pa. Buntot. Ito guys, ito na yung sagot ni Samboy. Kasi sirit na kami. Oh. Ito na sagot na. Ano yung sagot niya, no? Tatlo isa. Dalawa. Tatlo. Basa Bay, basa. Ano ba yan? Basa. Whitey? Chuk! Garo. Whitey! Hindi na makulay yan ah! Wala na may whitey yan ah! Oh, bakit?